औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम क्यों जुदा कर दिए गए और ये जुदाई इतनी तवील क्यों हो गई, और वो कौन सा मकाम और मरहला था कि जहाँ फिर ये जुदाई कुर्बत में तब्दील हो जाती है, और उसके पीछे क्या कानून काम कर रहा था, क्या समझ आती है। आपने कभी ये जानने की, ये समझने की कोशिश की? जनाब, आपको याद होगा कि अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनकी अज़ीज़ तरीन चीज़, उनके बेटे की कुर्बानी मांगी है, और बेटे ने सर तस्लीम खम कर दिया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पे सर झुका दिया है, कोई क्वेश्चन नहीं किया। जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी अज़ीज़ तरीन चीज़ से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हो गए हैं। एक दस्तबरदारी हुई थी, लेकिन वो वक्ती दस्तबरदारी थी जब बेटा बिल्कुल छोटा सा था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं। बुढ़ापे की औलाद और दुआ से मांगी हुई औलाद है ये, लेकिन अल्लाह ने कहा दस्तबरदार हो जाओ, जाओ छोड़ आओ मक्का की बेआबोगया वादी में। कोई क्वेश्चन नहीं किया और छोड़ आए हैं वहाँ पे जहाँ ना कोई पानी है, ना कोई आबादी है, ना कोई खेती बाड़ी है। राइट? अब ये वक्ती जुदाई थी, लेकिन बहरहाल दस्तबरदारी तो थी ना। फिर जब बेटा बड़ा हो गया, चलने फिरने के काबिल हो गया, तो दोबारा हुक्म होता है कि बेटे को ज़िबा कर दो। अब ये क्या नज़र आ रहा है? दायमी दस्तबरदारी, कि अब हमेशा के लिए बेटे को खुद से जुदा करना है। जहाँ वो दायमी दस्तबरदारी के लिए भी तैयार हो गए हैं, दायमी तौर पे बेटे से जुदा होने के लिए भी तैयार हो गए हैं, और सिर्फ ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हुए बल्कि उसका प्रैक्टिकल भी कर लिया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को ज़मीन पे लिटा दिया है और छुरी गले पे रख दी है। गोया जो टेस्ट था वो मुकम्मल हो गया है। अब उनके एंड पे तो करने वाला कोई काम नहीं है ना। तो अल्लाह ने उस दस्तबरदारी को, उस जज्बे को कबूल फरमाया है और उसके बदले में जानवर भेज दिया है। अब आप अगर गौर करें तो ये वो मरहला है कि जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना सिर्फ इस खुली आजमाइश में पूरे उतरे हैं, बल्कि वो जो टोटल दस्तबरदारी थी उस इम्तिहान में भी पूरे उतरे हैं। इसको हम इस एंगल से भी अगर देखें और समझने की कोशिश करें, और फिर वहाँ से इनामात ये हमें बारिश नज़र आती है। वहाँ पे मुसलसल फिर अताएँ ही अताएँ हमें नज़र आती हैं कि अल्लाह ने सलाम भेजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे। अल्लाह ने इस ज़बी की जो यादगार थी उसको रहती दुनिया तक महफूज कर दिया। फिर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने खुशखबरी दी है, और उसके बाद यही हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं जिनसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम टोटल दस्तबरदार होने के लिए तैयार हो गए थे। उन्हीं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ वो खाना काबा की तामीर कर रहे हैं, बैतुल्लाह की तामीर कर रहे हैं और दुआएं मांग रहे हैं जो फिर कबूल हुई हैं, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की लाइनेज में। ये बड़ी ख़ास बातें हैं। अब ये जो दस्तबरदारी की बात असल में हम समझना चाह रहे हैं वो क्या है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के किस्से में हम देखते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बहुत सी औलादें हैं, उनमें से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से सबसे ज़्यादा प्यार है, और उसके बाद बिन्यामीन जो उनके दूसरे बेटे हैं, जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ही भाई हैं, उनसे बहुत प्यार है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से है, क्योंकि उनमें नूरे नबूवत नज़र आ रहा है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ना सिर्फ हसीन व जमील हैं ज़ाहिरी तौर पे, बल्कि बातनी तौर पे भी। तो आप ये देखें कि ऐसा बच्चा वालिदैन को ज़्यादा अज़ीज़ होता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को भी ज़्यादा अज़ीज़ हैं, लेकिन उनको जुदा कर दिया गया है। अब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो उन्हें बहुत अज़ीज़ थे, उनसे जुदा तो कर दिए गए हैं। उसके पीछे ऑब्वियसली एक डिज़ाइन है कि अल्लाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए एक बहुत
اعلیٰ مقام اور عہدے کا بندوبست کر رکھا ہے اور وہاں تک انہیں پہنچانا مقصود ہے. اس سلسلے میں بہت سی ان کی ٹریننگ بھی ہے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے اینڈ پہ جا کے ہم دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو آزمائش کا سلسلہ ہے یہ بہت طویل ہوتا جا رہا ہے. تو جو اہل معرفت ہیں وہ اس کو ایک اور انداز میں بھی بیان کرتے ہیں. بڑی ہی لطیف بات ہے. ہو سکتا ہے آپ نے بھی کبھی اس اینگل سے اس کو دیکھا یا سمجھا ہو کہ یہ جدائی قربتوں میں کب تبدیل ہوئی ہے. جب بنیامین علیہ السلام آئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اور حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس روک لیا ہے ان پہ چوری کا الزام لگا کے. رائٹ، وہ ایک بندوبست تھا، وہ ایک حکمت تھی، وہ ایک پلاننگ تھی حضرت بنیامین علیہ السلام کو اپنے پاس روک کے اور جو جدائیاں تھیں ان کو قربتوں میں بدلنے کی. اب آپ سوچیں گے وہ کیسے؟ اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی عزیز ترین ایک چیز سے تو دستبردار ہو گئے، یہ کر دیے گئے حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور یہ جدائی بڑی لمبی تھی. لیکن ابھی بھی ایک عزیز ترین چیز ان کے پاس موجود تھی. جی ہاں، حضرت بنیامین علیہ السلام. جب بنیامین علیہ السلام بھی ان سے جدا ہو گئے ہیں تو دونوں سے دستبرداری والا فارمولہ جب پورا ہوا ہے تو وہاں پہ اگر ہم سمجھیں تو جدائیاں قربتوں میں بدل گئی ہیں. اور اس کے بعد معاملات کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو وہ پیرہن بھیجتے ہیں کہ جو ان کو وراثت میں ملا تھا حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسبت سے، اور وہ خاص ایک پیغمبرانہ پیرہن ہے اور اوبویسلی ایک نسبت ہے. تو وہ جو جدائی تھی اور وہ جو بینائی تھی، جدائی ختم ہو گئی اور بینائی لوٹ آئی. اگر ہم جاننا چاہیں، سمجھنا چاہیں کہ ہماری آزمائش کس چیز سے ہوتی ہے، جو چیز ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہو، جس چیز کے لیے ہم بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ ہماری اولاد ہو سکتی ہے، اور اولاد میں سے بھی وہ جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہو، ہماری محبتیں، ہمارا مال، یا ہماری وہ سکلز، یا ہماری وہ پاورز جن کے بارے میں ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے، یا جن پہ بڑا ہمیں زوم ہوتا ہے، یا جن پہ ہمیں بڑا مان ہوتا ہے. ہمیں ان چیزوں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے. اور کبھی آپ دیکھیے گا کہ شیطان ہمیں جب کبھی خوف دلاتا ہے یا بہکاتا ہے، ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، تو ان چیزوں ہی کے حوالے سے جو ہمارے ویک ایریاز ہوتے ہیں. اگر اولاد ہے تو ہمیں خوف ہوگا کہ میری اولاد کا کیا بنے گا، اسے کچھ ہو نہ جائے. اگر ہمیں مال سے محبت ہے، دولت سے محبت ہے، تو ہم سوچیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو، کوئی ایسا حادثہ رونما ہو جائے کہ یہ دولت مجھ سے چھین جائے. اگر کوئی عہدہ مجھے بہت عزیز ہے تو پھر ہمیں شیطان اس حوالے سے کسی نہ کسی وسوسے میں ڈال دے گا کہ اگر یہ میرے پاس نہ رہا تو کیا ہوگا، اور پھر ہم بہت سے جو غلط کام ہیں وہ بھی اس عہدے کو بچانے کے لیے کرتے رہتے ہیں. تو اس ٹائپ کی بہت ساری چیزیں جن کے لیے ہم سینسٹیو ہوتے ہیں یا جن کی ہمارے نزدیک بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، ہمیں ان کے ذریعے آزمایا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری عزت، دولت، شہرت، کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کے ذریعے ہمیں آزمایا جائے. جو چیز بھی ہمیں عزیز ہے، جس چیز کے بارے میں بھی ہم سینسٹیو ہیں، ہمیں اس کے ذریعے آزمایا جاتا ہے. اگر ہمارا اللہ پہ توکل ذرا کم ہے تو بعض اوقات ایک خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے کسی بھی چیز کے حوالے سے کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر ویسا ہوگا تو کیا ہوگا، کیسے مینیج ہوں گی چیزیں. تو ایک خوف کی کیفیت انسان پہ طاری کر دی جاتی ہے جب ہم سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. مجھے ایک خاتون کی بات یاد آ گئی. کہتی ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ کسی چیز نے، زہریلی چیز نے میرے پاؤں میں کاٹ لیا اور میرا پاؤں پھول کے کپا ہو گیا، بہت زیادہ سویلنگ ہو گئی اس میں، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے. تو کہتی ہیں کہ بہت سے
خیالات آئے میرے ذہن میں، اور ان میں سے ایک خیال یہ بھی تھا کہ اگر یہ ٹھیک نہ ہوا اور خدا نخواستہ میرا پاؤں کاٹنا پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ تو کہتی ہیں کہ اللہ نے دل میں ڈالا کہ میرا رب ہے جو مجھے ہمیشہ سے لک آفٹر کرتا رہا ہے، اور مجھے ہر طرح کے حالات میں اس نے سنبھالا ہے، تو سب کچھ اس کا ہے، میں بھی اسی کی ہوں، تو مجھے اس میں سے نکال لے گا، اور اگر اس کی مرضی یہ ہے کہ میں باقی زندگی ایسے گزاروں تو میری بھی یہ مرضی ہے۔ کہتی ہیں جب میں اس پوائنٹ پہ آ گئی اور میں دستبردار ہو گئی اپنی مرضی سے اور میں نے سرنڈر کر دیا، تو کہتی ہیں پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو گیا، اس کی جو شدید تکلیف تھی وہ ایک میٹھی سی چبھن بن گئی، اور میرے لیے کہتی ہیں کہ وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سا مشاہدہ بن گیا کہ یہ سب کیا ہے۔ تو بس حوالے کرنا اگر ہم سیکھ لیں، دستبردار ہونا سیکھ لیں، یہ ایک چھوٹی سی عام سی ایگزامپل ہے جو ہم اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں اگر اپلائی کریں تو ہماری زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔